with every spiritual blessing in Christ Jesus. con toda bendición espiritual en Jesucristo. I am rejoiced in being with you once again, Me regocijo de estar con ustedes una vez más and I want to thank each and every one of you for your prayers. y le agradezco a cada uno de vosotros por vuestras oraciones. If we can turn to the book of Isaiah chapter 55. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 55. Looking at verse 8, Versículo 8 de Isaías 55. it says, "For my thoughts are not your thoughts, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, neither are your ways my ways, declares the Lord." ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Then he illustrates that for us. Y luego lo ilustra para nosotros. Says, for as the heavens are higher than the earth, Como son más altos los cielos que la tierra, so are my ways than your ways, así son mis caminos más que altos que vuestros caminos, and my thoughts than your thoughts. y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Verse 10 and 11 Versículos 10 y 11 are my emphasis. está el énfasis en esos dos versículos. For as the rain and the snow come down from heaven, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, and do not return there but water the earth, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, making it bring forth and sprout, y la hace germinar y producir, giving seed to the sower dando semilla al que siembra, and bread to the eater, y el pan al que come, so shall my word así será mi palabra that goes out from my mouth. que sale de mi boca. It shall not return to me empty, No volverá a mi vacía, but it shall accomplish that which I purpose, sino hará aquello que yo quiero, and shall succeed in the thing for which I sent y it. será prosperada en aquello para que la envíe. Heavenly Father, Padre Santo, we want to thank you, O God, in this afternoon. te damos gracias en esta tarde. We want to thank you for sustaining our lives. Gracias por sostener nuestras vidas. We want to thank you for saving us, Gracias por salvarnos, for Jesus Christ, por Jesucristo, for your church, O God. por tu iglesia, oh Dios. And Father, Y Padre, we understand the entendemos only way the sustaining power comes de la única manera que el poder sostenedor viene is if we meditate si meditamos and chew on your word. y masticamos tu palabra. We thank you for all things. Te damos gracias por We todo. ask you for wisdom, Te damos sabiduría, knowledge, conocimiento and that you minister to our hearts in y this que day. tú ministres a nuestros corazones. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. And these two elements that they mention in Isaiah 55, En estos dos elementos que menciona Isaías 55, these elements of moisture, rain and snow, dice estos elementos de humedad, la lluvia y la nieve. God explains Dios explica that those elements are sent forth que esos elementos son enviados for a purpose. con un propósito. Nothing that God does, Nada que lo que Dios hace it's without a purpose. carece de propósito. It says that that when the rain and the snow come down from heaven, Dice que cuando la lluvia y la nieve desciende del cielo, you already know these two elements that are wet. usted conoce estos elementos que están humedecidos. When they land on the earth, Cuando cae sobre la tierra, they produce on the earth. produce sobre la tierra. They are sent for a purpose. Son enviados con propósito. And so God says, De manera que Dios dice, and he brings to our attention in verse 8 y nos llama la atención el versículo 8, that how important it is that as the rain and the snow fall, cuán importante es que así como desciende la lluvia y la nieve, and we need those two elements, y necesitamos esos dos we elementos, find ourselves complaining when those things come. a veces nos encontramos quejándonos cuando caen esos elementos. When there's a lot of rain, Cuando hay mucha a lluvia, lot of snow, mucha nieve, we all fall under the canopy nos bajamos debajo de un canopy of complaining. de quejarnos. But when we look at the light of the Bible, Pero cuando lo vemos a la luz de la Biblia, then we understand luego entendemos why are those things, por qué de esas why cosas, God created those por things. qué Dios ha creado. And esas so in cosas. verse 8 he says, De manera que en el verso 8 listen, dice, your thoughts, escucha, tus pensamientos, your ways tus caminos are not mine. no son los míos. I'm going to tell you why Te voy a decir por qué. what you consider
what you consider uncomfortable, lo que tú consideras que de poco comfort, inconvenient, inconveniencia, God says He has a purpose. Dios dice que Él tiene un propósito. And so in verse 10, De manera que en el versículo 10, He Él says dice that rain and snow que esa lluvia y la nieve waters the earth, riega la tierra and it gives seed to the sower. y que le da semilla al que I siembra. would like you to underline that word seed. Yo quiero subrayar la palabra semilla. It signifies a promise, Significa una promesa, life. vida. And just keep it in mind. Manténgalo en la mente. And it says, so His word, Así será su palabra, His living, enduring word, la palabra viva y permanente, is sent forth, que es enviada and it does not come back y que no regresa a Él empty. vacía. Look around you. Mira a su alrededor, Here is the evidence la evidencia that that word is not empty. que esa palabra no está vacía. If we look at 1 Thessalonians chapter 2, Si miramos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, just as the pastor says many times, como dice el pastor algunas veces, that scripture interprets scripture. que las escrituras interpreta la escritura. And in 1 Thessalonians chapter 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verse 13, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Paul says, and we also thank God constantly for this, Pablo dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, and when you received cuando recibisteis the word of God, la palabra de Dios, just as the earth received the rain and the snow, así como la tierra recibe la lluvia y la nieve, just as we at one point received the word, así como nosotros en un momento dado recibimos la palabra and there was new life, y había nueva vida, so Paul tells the church in Thessalonica así le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, that that word you have received. que esa palabra que hemos recibido, And it says, which you have heard from us. que ustedes han oído de nosotros, You accepted it not as the word of men, la aceptaron no como palabra de hombre, but as what it really is, the word of God. sino como es en verdad la palabra de Dios. I love when he expresses it that way. Me gusta cuando él lo expresa de esa He manera. says, we're not beating around the bush here. No estamos dando vuelta al asunto. We're not wasting No time. estamos desperdiciando tiempo. We're not entertaining No estamos anyone here. entreteniendo a nadie aquí. He says, we give you the word of God, Te damos la palabra de Dios. not word of men. No es palabra de hombre. He says, what is really the word of God? Que es en verdad la palabra de Dios. The substance of the word of God. La sustancia de la palabra de Dios. Have you ever, in your walk, been in another congregation, Usted ha estado en su caminar en otra congregación. experienced visiting somewhere, Quizás ha estado visitando en un lugar. or belonging somewhere, O perteneciendo en un lugar. and then God works in your life Y luego Dios obra en tu vida. and begins to show you through His holy word Y comienza a mostrarse por su santa palabra. that there's nothing else that can satisfy. Que no hay absolutamente nada que te puede satisfacer. Not in the entertainment of maybe that local church, No en el entretenimiento de esa iglesia local. not a building, No un edificio. not rugs, No en la alfombra. not microphones, ni micrófono, speakers, lo que lights, habla, luces. none of those things. Nada de esas cosas. But yet the word of God Sino la palabra de Dios is what sustains, es lo que sostiene. is the substance Es la sustancia of the church. de la iglesia. I want to read a quote to you Quiero leerle una cita a ustedes by Dr. Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. de un predicador, pastor Martin Lloyd Jones, And he says, y él dice, there can be no doubt whatsoever no puede haber ninguna duda en absoluto that all the troubles in the church today que todos los problemas en la iglesia hoy and most of the troubles in the world y la mayoría de los problemas en el mundo are due se deben to a departure a un desviarse from the authority of the Bible. de la autoridad de la Biblia. Anytime the church is in this disorganized, Cada vez que la iglesia se desorganiza, there's issues, hay asuntos, problems. problemas. Every church has it. Toda iglesia lo tiene. The main root for us to look for
La raíz que todo debemos buscar is to make sure es estar seguro where dónde or measure nuestra medida, where dónde the church la iglesia, stands in the doctrine of the Bible. dónde la iglesia está parada con relación a la doctrina de la Biblia. Is the Word of God the foundation of that church? Es la palabra de Dios el fundamento de esa iglesia. And Paul says here to the Y Thessalonians, Pablo dice aquí a los he tesalonicenses, says, we rejoice nosotros nos regocijamos because you have done something with the Word of God. porque ustedes han hecho algo con la palabra de The Dios. problem is not the Word. El problema no es la The palabra. problem is the heart of men. El problema es el corazón del The hombre. problem is the audience, El problema es la audiencia, not the Word of God. no la palabra de Dios. The Word has the substance. La palabra tiene la The sustancia. Word has the life, La palabra tiene la vida, has the power, tiene el poder and is active. Is active. y es activa. But the problem is the heart of man. El problema es el corazón del hombre. And so Paul says De manera que Pablo dice that the word that was spoken, que la palabra que he hablado, number one, número uno, was received by you. fueron recibidas por vosotros. Do you hear the word? Do you receive it? ¿Ustedes han oído la palabra? ¿Lo habéis recibido? You hear it being sent forth, La han oído cuando se ha predicado, but another thing is to receive it. pero otra cosa es recibirla. I say this with my heart in my hand, Digo esto con el corazón en mi mano, with a lot of love. con mucho amor, It applies to me first, y se aplica a mí primero. but we have to speak the word for what it is. Tenemos que hablar la palabra por lo que es. The truth of today La verdad de hoy, is that most of us, que muchos de nosotros, some of us, algunos de only the nosotros, Holy Spirit knows, solo el Espíritu Santo sabe, will hear this word escucharemos esta palabra, but not receive it. pero no la recibiremos. And so when we are dismissed, Cuando salimos de aquí then we wonder, y nos preguntamos, what was the word about? ¿de qué fue la palabra? How can I apply it? ¿Cómo la puedo aplicar? The problem wasn't the messenger. El problema no fue el mensajero, The problem is not God el problema no es Dios or the Bible. o la Biblia, We are. nosotros somos el problema. My son Mi hijo received over the holidays recibió durante los días festivos a pretty nice Bible. I must say I was jealous. una Biblia muy hermosa y yo estaba un poco celoso. Very nice, different cover, Una cobertura diferente, writing on it, tiene escrito For por scripture. encima con versos bíblicos. very nice. Muy hermoso. He said, "That is mine, not yours." Y me dijo, papá, es mía, no es tuya. But what does it matter Pero ¿qué importa? if the cover is beautiful? Si la cobertura es bonita, If it says Jesus loves you si dice Jesús te or ama, has the biggest cross. o tiene una cruz. I've even seen a Bible called the Rainbow Bible. Yo he oído una Biblia que se llama la Biblia del arcoíris, Brothers, hermano. what does it matter ¿De qué importa? if it's rainbow, Si tiene if it's arcoíris, plain, si es plena, if it smells good, si huele if bueno, it doesn't? si no, The Word of God la palabra de Dios needs to be open tiene que abrirse. and the Holy Spirit Y el Espíritu Santo illuminate te ilumina in order for it to bring change. para poder producir cambios. We've seen growing up religiously, people leave the Bible open Vemos religiosamente que las personas dejan la Biblia abierta, as if it was going to bless the house, como que va a bendecir la casa, as it's going to do something different. como que va a hacer algo diferente. But what did the two men walking in Emmaus said to each other when Christ appeared? ¿Qué dijeron los dos caminantes de Maús, Lucas 24, cuando Cristo se le aparece? They didn't know it was Jesus. Ellos no sabían que era Jesús. They invited him, they sat with him, Lo invitaron, se sentaron con they él, ate, comieron con él. and he broke bread. Christ Él broke bread. partió el pan con ellos. And the Bible says La Biblia dice, that when he went from them, cuando él se fue de ellos, their eyes were open, sus ojos fueron and they abiertos said, y dijeron, Did not the word burn in our hearts? ¿no ardía nuestro corazón? When he did what? ¿Cuando él hizo qué? When he opened. Cuando Cristo abrió The scriptures. las escrituras, abrió las escrituras. Brothers, we are in need, Hermano, estamos en necesidad individually in Christ individualmente en and Cristo, collectively as a church. colectivamente como We are iglesia. in need Tenemos necesidad of the Holy Spirit de que el Espíritu Santo illuminate
ilumine and open y abra the scriptures las escrituras so we can see Jesus in our lives. para que veamos a Jesús en nuestras vidas. The church is in need. La iglesia no necesita, We are in need of the word of God. estamos en necesidad de la palabra de And Dios. Paul said, this is not word of men. Y Pablo dice, esto no es palabra de hombre, This is word of God. esto es palabra de Dios. This is the life of the church. Esta es la vida de la iglesia. If we don't open the word, Si no abrimos la palabra, brothers, we die. hermanos, vamos a morir. The church will die. La iglesia muere. And we need to pray for the body of Christ globally, Y tenemos que orar por el cuerpo de Cristo globalmente. that God's word be exalted in his church. Que la palabra de Dios sea exaltada en su iglesia. God's word La palabra de Dios is not a coaster. no es algo, un costal. It's not a coaster where you take your human wisdom and put it on. Y que para poner tu sabiduría humana sobre ella. We have too many preachers Tenemos muchos predicadores taking the scripture out of context, sacando las escrituras fuera de su preaching contexto, heresy, predicando herejías, errors, errores. and yet God says, Mas sin embargo, Paul Dios says, dice, this is his word. mas Pablo dice, esta es su palabra. The topic that God put in my heart El tópico que Dios puso en mi corazón is God's word es la palabra de Dios and the work in the believer. y la obra en el creyente. This word Esta palabra in Thessalonians, en Tesalonicenses, Paul says Pablo dice that it effectively works in you. que actúa en vosotros los creyentes. The Bible effectively works in us when we dedicate ourselves to it. La palabra actúa poderosamente en los creyentes. And these are the works that God's word does in our life. Y estas son las obras que la palabra de Dios efectúa dentro de I'll nosotros. give it to you rather quickly. Te lo voy a dar rápidamente. Number one, Número 1, saving, salvífico de salvación, teaching and training. enseñando y entrenamiento. The word guides us. La palabra nos guía, The word counsels us. la palabra nos aconseja, It revives us, nos aviva, restores. nos restaura, It gives us warning and a reward. nos da advertencias y recompensas, It nourishes us. nos alimenta, nos nutre, It judges us. nos juzga, It sanctifies nos us. santifica, It liberates nos us. libera, It enriches us. nos enriquece, It protects us. nos protege, It strengthens us, nos fortalece, making us wise, haciéndonos sabios, rejoicing the heart. con gozo en el corazón. Look at how much. Mire cuántas cosas. And I only read a few. Y solamente he leído algunas cosas. How much riches Cuántas riquezas and how much the word of y God cuánto la palabra de Dios protects us nos protege and sustains our life. y sostiene nuestras vidas. And here I am in 1995 Y estoy allá en el año 1995 when I first met the pastor and his daughter, cuando conocí al pastor y a su hija and he gave me a Bible for the first time. y me dio una Biblia por primera vez. And I thought, look at me, I'm religious. Mírenme a mí, soy religioso. The ignorance, La ignorancia, unless we come to the word a no ser que llegamos a la palabra and surrender our hearts, y rindamos nuestro the corazón, Holy Spirit cannot illuminate. el Espíritu Santo no nos va a iluminar. If we look at, I want to read a quote here from John Piper. Yo quiero leerle una cita de John Piper. This is what happens when you read too much. Esto, esto, esto es lo que acontece cuando usted lee demasiado. So many things come to your mind. Tantas cosas vienen a su mente. And John Piper said this. Y John Piper dijo lo siguiente. He said, God wrote a book. Dios escribió un libro. Reading the Bible Al leer la Biblia is more important than anything we can ever do. es más importante que cualquier cosa que hacemos. It is more valuable than anything we own. Es de más valor de cualquier cosa que nosotros tengamos. Sweeter than anything we have ever eaten. Más dulce que cualquier cosa que hemos probado. It is literally more important than breathing. Es literalmente más importante que el respirar. But we don't see these things Pero no vemos esas cosas. when we open our Bibles. Pero cuando abrimos la Biblia, All we see todo lo que vemos is a lifeless, boring portrait es algo sin sentido, como una portada sin sentido on the wall. en la pared. But it is not a portrait.
pero no es una portada, It's a window. es una ventana. It doesn't hang lifeless in an old frame on the wall. No está pendido en la pared sin vida. It breaks through to another world, Irrumpe hacia otro mundo, the real world, el mundo verdadero, to a lasting world, a un mundo perdurable, the better world. un mundo mejor. Through this window A través de esa ventana shines a divine light brilla la luz de Dios that changes everything around us. que cambia todo a nuestro alrededor. Where else ¿Dónde más? will we run? ¿A dónde más correremos? The Bible, Piper says, it becomes boring to some of us. Dice Jean Piper que la Biblia a veces es algo, un libro aburrido a algunos de nosotros. How many of us can be honest ¿Cuántos de nosotros seríamos honestos before God delante de Dios? that the Bible at times we found boring, Que la palabra de Dios a veces la encontramos aburrida. that we found like running around in circles Nos almost? encontramos dando círculos. He says it's not a portrait hanging on the wall. Dice que no es un cuadro pendido en la pared. He says the Bible is like a window. Que la palabra, la Biblia es como una ventana. The other day I told my wife, El otro día le dije a mi as esposa, I stood in the city in Manhattan, mientras estaba en la ciudad de Manhattan, I said, Jasmine, le dije, Yasmín, we could look at the world podemos ver el mundo and then look through the pages of the y scriptures mirar por las páginas de las and escrituras see everything that God has to say about what we see. y vemos todo lo que Dios dice con relación a lo que vemos en el mundo. How precious is God's word. Cuán preciosa es la palabra de Dios. James chapter 1, verse 19. En el libro de Santiago, capítulo 1, Verse 19, chapter 1, verse 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19. And it says, know this, my beloved brothers, Por esto, mis amados hermanos, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Now, in verse 20 and 21, En el versículo 20 y el 21, it says, for the anger of man does not produce righteousness that God requires. porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, It says, therefore put away all filthiness por lo cual desechando toda inmundicia and wickedness, y malicia, and receive with meekness. recibí con And mansedumbre. this is what Paul told the Thessalonians. Y esto fue lo mismo que Pablo dice a los You tesalonicenses. heard the word, Escuchaste la palabra, you received it, la recibiste, all because you have a heart of meekness, of humility. todo porque tiene un corazón humilde. And it says, the implanted word, La palabra implantada, which is able to save your souls. la cual puede salvar vuestras almas. In Isaiah 55, En Isaías 55 we saw the word seed, vimos la palabra semilla, that when the rain and the snow fall to the earth, que cuando la lluvia y la nieve cae sobre la tierra, it gives a seed to the eater, to the sower. produce una semilla al que siembra. A promise, Una promesa, life. vida. God, through the Holy Spirit, Dios, por medio del Espíritu Santo, when we receive His word, when we hear it and receive it, cuando oímos y recibimos la palabra, He plants His word Él implanta su palabra in our hearts en nuestros corazones as a seed. como una semilla. There's a purpose. Hay un propósito. He sends it with a purpose. Él envía con un In propósito, order for us to grow, for the seed to grow. con el fin de que esa semilla crezca. Now, verse 22. Ahora, versículo How does 22. it grow? ¿Cómo es que crece? But be doers of the word Pero ser hacedores de la and palabra not only y hearers. no solamente So you oidores. can't just receive it. No solamente puede recibirla, You can't just hear it. no solamente oírla, You need to live it. tiene que vivirla, You need to eat it. tiene que comértela. Jeremiah said, Jeremías dice, your words were found. fueron halladas tu palabra. Okay, what am I going to do with the words? ¿Qué voy a hacer con la palabra? What happens when I find it? ¿Qué voy a hacer cuando la encuentre? What happens when they put a Bible in my hand in 95? ¿Qué puede pasar cuando me pusieron What la can I Biblia? do? ¿Qué voy a hacer con ella? Jeremiah said he ate the word. Dice Jeremías, yo me comí la palabra. God gives you his word. Dios te ha dado su He palabra. calls you now to eat it, Él te pide ahora que te la comas, to meditate, que medites, to pray over que it, ores to sobre study ella, que la it. estudie. See, this is the problem with the church. Este es el problema con la iglesia. God didn't give his word,
Dios no dio la palabra just for you to read it. solamente para que la He lea. gave you the word Él te dio la palabra so you can study it, para que la so estudie, you can examine it, para que la examine, so you can search the scriptures, para que escudriñe las so we escrituras, can dig deep para que excabe profundamente and know what the Holy Spirit wants to tell us. y que para saber lo que el Espíritu Santo nos And if dice. we do the word Y si somos hacedores de la and we palabra let the seed grow in us y dejamos que la simiente crezca en and not nosotros, just hear it, no solamente oírla, then it says luego dice, we won't deceive ourselves. no nos vamos a engañar a nosotros mismos. If we only hear it Si solo oímos and we don't do it, y no lo hacemos, we deceive ourselves. nos engañamos a nosotros mismos. What good is it ¿De qué vale to hear it, oírla? to sit under the preaching of it, Sentarnos bajo la predicación and then walk away y luego salir and do nothing with it? y no hacer nada con ella. He says in going further in verse 23, Aquí, Santiago 1:23, for if anyone porque si alguno, is a hearer of the word and not a doer, oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, he is like a man who looks intently at the natural face in a mirror, es semejante a un hombre que va al espejo, for he looks at himself, se ve al hombre en un espejo, and verse 24, versículo and 24, as he goes away, porque él se considera a sí mismo he forgets what he looks like. y se le olvida cómo era. It's the same way God is contrasting Dios está contrastando the man in the mirror el hombre en el espejo with the spiritual man in front of this mirror. con el hombre espiritual delante de este espejo. The word of God, La palabra de Dios, people talk about being that is contradictive, alguna gente dice que es algo contradictorio. but the problem is El problema es that the word of God que la palabra de Dios contradicts contradice, our ways and our thoughts. contradice nuestro pensamiento, la manera que pensamos. That's the problem. Ese es el problema. Not the No word, es la palabra, it's the heart of es man. el corazón del hombre. And now God says when you just hear it Y ahora Dios dice que cuando tú la oyes and walk away and don't do it, y te apartas sin ser hacedor, it's like a Christian. es como un cristiano. Listen to this. Escuche, It's like a Christian es como un cristiano. who sat under preaching and teaching for years, Como un cristiano que se sienta por años y por años bajo la predicación, going to class, va a la clase, studying, estudia, coming to service, ir al servicio, and yet, mas sin embargo, because he doesn't practice si it no lo practica or grow or let the word grow, y dejar que la palabra crezca, he's like the man that forgets every Christian virtue. es como un hombre que se olvida de toda virtud cristiana. You forget the word. Se olvida la palabra, It's not in you. no está en ti. It says in verse 24, Versículo verse 24, 25, I'm sorry. 25. But the one who looks into the perfect law, Mas el que mira atentamente la ley perfecta, the law of liberty. la ley de libertad. Ah, so now the word is not the problem. Ahora el problema no es la palabra. And perseveres. Y persevera. So here it is. Aquí You está. hear it, La escucha, you receive it, la recibe and you do it. y lo hace. That's what God wants for his church. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Hear my word. Que escuche su palabra. Receive my word. Recibe su Now palabra. do my word. Hace mi palabra. Haz mi palabra. There's no greater commission. No hay una comisión más grande. There's no greater challenge. No hay un reto There's más nothing grande. else that can fill us. No hay nada que nos pueda llenar. Someone said this. Alguien dijo lo siguiente. Many books inform you, Muchos libros te pueden informar, but only one transforms you. pero solo uno te transforma. The word of God. La palabra de How Dios. sweet is the word. Cuán dulce es la palabra. If we go now and we look here at John chapter, let's go to 1 John Vamos ahora a Primera de Juan. chapter 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. When we come when we are before the excellencies of God's word, Cuando nos acercamos a la excelencia de la palabra de Dios, the Bible ought to make you have a closed mouth. When you come to the Bible will cause you to have a mouth that is closed. cuando viene la Biblia tiene la tendencia de hacer que cierres la boca. Let me explain a little bit better. Déjame explicar de una manera. In your own personal life, En tu propia vida personal, in your time and communion with God, en tu tiempo y tu comunión con in Dios, whatever need that you have that only God knows in that y moment, toda necesidad que solamente Dios sabe, your hunger, your thirst for Him, tu hambre, tu sed for righteousness. de justicia. Hasn't God ever met you in that moment?
in your life, no te ha encontrado Dios en ese momento. and minister, sends a word that is perfect for that Y moment. te ministra y te envía la palabra precisa para ese momento. Remember, Paul said it's not of man, Recuerda, Pablo dice que no es del hombre, it's from God. es de Dios. It lives, it's powerful, it transforms. Es vida, es luz, transforma. And you're confronted with this word, Y cuando eres confrontado con esa palabra and you just can't say anything. y simplemente no puedes decir nada, You're just quiet estás callado because of that word. por esa palabra. The Bible says Que la Biblia dice that the word of God que la palabra is de the Dios hammer es martillo that breaks the rocks in pieces. que quebranta la peña en pedazos. And then the word, Y luego la palabra, when you come to the excellencies of it, cuando viene la excelencia de esa palabra, it can cause your mouth to be open. luego hace que tu boca se abra. You can be in awe. Puede estar estupefacto, You could be in wonder of His en word. maravilla por esa palabra. And you don't know what to say. Y no sabe qué decir. The words are inexpressible. Las palabras son inexpresables, But you know the joy is within. pero sabe que el gozo está por dentro. And God's word Y la palabra de Dios will bring wonders trae maravillas when we humble ourselves to it. cuando nos humillamos delante de ella. In 1 John chapter 2, En 1 de Juan capítulo 2, while you're there, I want to quote a scripture. mientras está ahí quiero citar una escritura. And it says in Philippians 1:6, Dice en Filipenses 1:6, and I am certain that God who began the good work within you y todo por cierto que Dios que comenzó la buena obra, will continue His work until it is finally finished on the day of Jesus Christ. la continuará a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. God's word continues to work La palabra de Dios continúa obrando effectively. efectivamente. 1 John chapter 2 verse 12. 1 de Juan capítulo 2 versículo 12. Keeping in mind about this seed Manteniendo en mente lo de la semilla o la that simiente we read in Isaiah 55, que leímos en Isaías 55. let's see it now in the scriptures. Vamos a ver si ahora en las escrituras. And here I want to present to you, as we look at these verses from 12 to 17 for a minute, Y ahora quiero ver, presentarle algo del versículo 12 hasta 17. I want to present you to the school of Christ. Quiero presentarte a la escuela de Cristo. There's different classes of believers in this school. Y hay diferentes clases de creyentes en esa escuela. 1 John, Primero de Juan, John was the beloved disciple, el discípulo amado, and he wrote this to the church at large. y él escribió esto para la iglesia. And it says, verse 12, I am writing to you, little children, Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, because your sins are forgiven for his name's sake. porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. The little children Los hijitos are the ones who have a basic awareness of God, que tienen un conocimiento básico de Dios, but they need to grow. pero necesitan crecer. And so John says, I'm writing to you, Juan dice, le estoy escribiendo a vosotros, to the spiritual children in the church. a los hijitos espirituales en la iglesia. Yes, if we started with Christ, Sí, si comenzamos con Cristo, we are children in the faith. somos hijitos en la fe. Nothing to be embarrassed about, Nada de avergonzarse, nothing to feel bad about. nada de sentirse mal. This is not a competition. Esto no es una competición. We are one body. Somos un cuerpo Jesus Christ is the head. y Jesucristo es la cabeza. He gives the growth, Él da el the crecimiento, increase. el crecimiento. But it doesn't mean that because we find ourselves X amount of years walking with Christ, Pero no significa porque hemos caminado X cantidad de años en el Señor, or we are in the ministry, o que estamos en el ministerio, that we know it all. que lo conocemos todo. No. No, God continues to remind us. Dios continúa recordándonos And He tells the little children, y le dice a los hijitos, you must understand, tiene que entender, don't be discouraged, no te desanimes, because the first thing we want you to know porque lo primero que quiero que sepas is that your sins are forgiven. es que vuestros pecados han sido perdonados, Not because of something you did, no porque algo que ha hecho, but because sino porque through Jesus Christ. por medio de Jesucristo. In 1 John chapter 1, En 1 de Juan capítulo 1 it says that if we walk with Him in fellowship,
que si caminamos en comunión con Él and we confess our y sins, confesamos nuestros that the pecados, blood of Jesus Christ que la sangre de is Jesucristo able to wash us of our sins. nos limpia de todo pecado. So the fact is El asunto es that in the church que en la iglesia we have little children, tenemos hijitos, spiritually speaking. espiritualmente hablando, Those who had just began with God, aquellos que comenzaron en su andar con el Señor. and their roots are not too deep. Sus raíces no son muy profundas. So when they experience their walk, they easily fall away. Cuando experimentan ciertas cosas, fácilmente se pueden apartar. So we, the church, need to watch them and keep them and help them. Necesitamos ayudarle y velar por ellos. Let me just say this. Déjame decir algo. In order to become a little children in the faith, Para poder ser un hijito en la fe, for a person who does not know Jesus Christ as their Savior, para que una persona que no conoce a Jesucristo, unless you repent of your sins a no ser que te arrepientas de tus and pecados respond to the word being spoken y responda a la palabra que se está hablando and recognize Christ as your y Savior, reconoce a Jesucristo como Salvador, then you are not part of God's de family. manera que no eres parte de la familia de Dios. It's the word of God. Es la palabra de Dios. It says, children, Dice, hijitos, when you fail, cuando tú fallas, don't be discouraged. no te desanimes. Christ has forgiven of your sins. Cristo ha perdonado tus pecados. Jesus died for that purpose. Cristo murió con esa finalidad. And when I look at children, Cuando veo a los hijitos, as I looked at this class of believers, al ver esta clase de creyentes, children, hijitos, young men, jóvenes, fathers, padres, I thought about characters in the Bible. he pensado en los caracteres en la Biblia. For little children, Hijitos pequeños. I thought about Peter for a minute. Yo pensé sobre Pedro, por ejemplo. When Peter was bold for Christ, Cuando Pedro tenía esa osadía por Cristo, where he wanted to defend him, cuando quería defender al and Señor he pulled out the sword and cut the man's ear. y sacó la espada y le cortó la oreja. a la And he mano. said, Lord, I will never deny you. Y dijo, Señor, yo nunca tenía. This is a characteristic of a little children. Esta es la característica de un hijito. I love the Lord. Yo amo al Señor. I'm preaching for God. Estoy predicando I'm para el on Señor. fire for Estoy God. en fuego I'm por el never Señor. going to stop coming to church. Yo nunca dejaré de I'm venir a la always iglesia. going to read my Bible. Siempre voy a leer mi And Biblia. maybe years Y later, luego años después we're hunting down that person. estamos en pos de casarlo de nuevo. And Peter Y Pedro, had that boldness, Pedro tenía esa osadía, but he failed. pero falló. And when he failed, Y cuando él falló, he didn't know what to do. él no sabía qué He didn't hacer. know where to put his Él face. no sabía dónde poner su And cara. in John chapter 21, Y Juan capítulo 21, Jesus restores him. Jesucristo lo restaura. Peter, do you love me more than these? Pedro, me ama más que esto. I'm measuring your temperature, Peter. Estoy midiendo tu temperatura. Do you love me Me amas, Pedro, more than these? más que esto. A little child in the spirit Uno pequeño, un hijito, needs to realize tiene que entender Jesus Christ que Jesucristo forgives you. le perdona. There is therefore now no condemnation De manera que no hay ninguna condenación for those who are in Christ para Jesus. aquellos que están en Cristo Jesús. Little children Hijitos, in the church, en la iglesia, spiritually speaking, hablando I espiritualmente, write these things to you. te escribo estas cosas. So if you failed, De manera que si falla, your Christian life is not over. tu vida cristiana no se ha terminado. Jesus Christ sustains you. El Señor Jesucristo te sostiene. Jesus Christ died to redeem us. Jesucristo murió para And redimirnos. through his blood, Y por su sangre we are forgiven. somos perdonados. He says, Dice, and as we look at the verses, I'm going to skip a little bit because I'm going to do it by order. lo quiero hacer, voy a saltar algunos porque quiero hacerlo en orden. It says, verse 13, Verso 13, I am writing to you, young men, a mitad del verso, os escribo a vosotros jóvenes, because you have overcome the evil one. porque habéis vencido el maligno. Young men, Y jóvenes, these are the ones that while having a maturity estos son aquellos que aunque tienen cierta madurez or an experience of God in the Word, o experiencia con Dios en la palabra, yet they do not know fully aún no conocen a cabalidad His ways. sus caminos. But through the Word, Pero por medio de la palabra, that young man ese joven
spiritually speaking in the church, hablando espiritualmente en la iglesia, in the school of Christ, en la escuela de Cristo, that young man ese joven knows conoce that he can only overcome que solo puede vencer by the word of God. por la palabra de Dios. And the character that came to my mind El carácter o el personaje bíblico que vino a mi mente was Joshua. fue Josué. Joshua is a young man. Josué, un joven, The Bible says in Exodus 33:11 la Biblia dice en Éxodo 33:11 that as Moses spoke to God, que así como Moisés hablaba con Dios, it says Joshua did not depart from the tabernacle. Josué no se apartaba del tabernáculo. The young man in the church Los jóvenes en la iglesia has grown from child ha crecido de hijito to young man. y ahora es joven. Now he's getting his feet wet. Ahora sus pies se están mojando. Now he's dealing with the word of God. Ahora está tratando más con la palabra de He's Dios. studying the word. Está estudiando He's la palabra. devoting himself, Se está dedicando, looking, seeking. buscando. And now it says that Joshua was a young man who was being prepared. Y Josué es un joven que estaba siendo preparado. He was appointed by God in Numbers 27. Fue señalado, designado por Dios en número 27. Moses realizes his time is coming to an end. Moisés sabía que ya su tiempo estaba llegando a su And he says, "Oh God, raise up a leader. Oraba, Señor, levanta a un líder, Raise up somebody to lead your people." a alguien que conduzca a tu pueblo. And God already had it under control. Y Dios ya lo tenía bajo su control. He said, "Appoint for me Y dijo, señala para mí Joshua, son of Nun, a Josué, hijo de Nun. and he will lead the people." Él va a conducir al pueblo. And in Numbers 14, Y en Números capítulo 14, Joshua shows courage. Josué demuestra valentía When the 12 spies return, cuando los 12 espías regresaron. and here they are complaining Y ahí estaban algunos quejándose about the giants in the de land. los gigantes en la tierra. They said the land is beautiful, Decían, la tierra es but hermosa, there's a problem. pero hay un problema. There's giants. Hay gigantes en la And tierra. Joshua spoke up Y Josué habló as a young man como un joven in the authority of the word of en la God. autoridad de la palabra And de he Dios. said, "No, we should go and take that land Y dijo, no, iremos y because conquistamos, the Lord is with us." porque el Señor está con nosotros. A young man in the church Un joven en la iglesia is needed es necesario because it displays hunger. porque despliega hambre. We need to take care of the young men or women. I'm speaking spiritually in the church. Necesitamos, al segundo nivel, de los jóvenes ingleses espiritualmente, cuidar de ellos. I'm not speaking of the natural age. No estoy hablando de la edad en I'm edad. speaking of your maturity in Christ. Estoy hablando de tu madurez en Cristo. As a young man, Como joven, we need necesitamos to cultivate, cultivar, to help the young men ayudar a esos in the church en la iglesia to be strong in the word. para que sea fuerte en la palabra. Joshua chapter 1, Josué capítulo 1, God gives him instructions, Dios le da instrucciones. and I want you to use your imagination as you read this, Y yo quiero que use su imaginación al leer esto. imagining God calling this young man to lead all these people, this whole nation. Dios llamando a este joven para conducir a esta gran nación. And he says in verse 2, chapter 1, Joshua, Josué 1:2. "Moses, my servant, is dead. Mi siervo Moisés ha muerto. Now therefore arise, go Ahora pues, levántate go over the Jordan." y pasa este Jordán. Verse 3. Versículo 3. "Every place that your sole, your foot treads have been given to you." Todo lugar que pisara la planta de tu pie es vuestro. Verse 5. Verso 5. "No man Nadie shall be able to stand before you all the days of your life. te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Just as I was with Moses, I'll be with you. Como estuve con Moisés, estaré contigo. I will never leave you nor forsake No you." te dejaré ni te desampararé. Verse 6. Verso 6. "Be strong." Esfuérzate. What did 1 John chapter 2 verse 13 say? ¿Qué dice 1 de Juan 2:13? "I'm writing to you young men Escribo a vosotros jóvenes, because you are what? porque son qué? You are strong." Porque son fuertes. And it says, verse 6, "Be strong and courageous."
Esfuérzate y sé valiente, for you shall cause these people to inherit the land. porque repartirá este pueblo por heredad. La Verse tierra. 7. Verso 7. Here's where your imagination needs to kick in. Aquí es que tu imaginación tiene que entrar en juego. This young man, Este joven, called to lead a nation llamado a conducir a una nación against some giants, contra gigantes, and God y Dios repeats, repite, only be strong. Verse 7. solamente esfuérzate. So you can imagine the fear that Joshua had. Puedes imaginar el temor que tenía que tener. You can imagine the things that Joshua saw when in the wilderness, Imaginarse lo que él vio en el desierto and the discouragement he might have had. y el desánimo que pudo presenciar. And God says, Y Dios le dice, I'm writing to you, young men, escribo a vosotros jóvenes, spiritually in Christ. espiritualmente, I write to you, escribo a be vosotros, strong sé fuerte and very courageous. y muy, de mucho ánimo. God does not want you and I Dios to no shrink quiere back. To shrink back. que nosotros retrocedamos. God wants a people who perseveres, Dios quiere un pueblo que persevere that we go forward. hacia adelante. And it says here in verse 7, Y dice aquí, versículo 7, be courageous, esfuérzate y muy be, valiente be careful to do all according to the law. para cuidar de hacer conforme a toda la ley. It sounds like the book of James, chapter 1. Suena como el capítulo 1 de Don't be Santiago. hearers, No sé oidor, but be doers. sino hacedor. And he's telling Joshua, Y le está diciendo a Josué, the only way you're going to succeed, de la única manera que va a poder tener the éxito, only way you're going to prosper de la única manera que va a poder prosperar and lead these people, y conducir a la gente, if you do according to the law. si hace conforme a la ley. And he says here Y dice aquí, in verse 8, versículo 8, this book of the law should not depart from your mouth, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, but you should meditate on it day and night, sino que de día y de noche meditarás en él, that you may be careful to do everything written, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, so you will have good success. porque entonces hará prosperar tu camino. Meditate on this word. Medita en esa palabra, Study on the word. estudia la palabra, Walk with it. Eat it. camina con ella, cómetela. In 1 John chapter 2, En 1 de Juan capítulo 2, this is the ingredient. este es el ingrediente. This is how the young man overcomes, Así es que el joven vence by the word of God. por la palabra de Let's Dios. go back to 1 John 2. Vamos a regresar a 1 de Juan. And we can, capítulo 2. and in our time, our spare time, En nuestro tiempo libre, you can read on the life of Joshua. puede leer sobre la vida de Josué. Joshua in Joshua 24 made a decision. Josué 24 hace una He decisión. said, me and my house shall serve the Lord. En cuanto a mí, yo en mi casa serviremos a Jehová. You may go after other gods, Ustedes pueden que se vayan tras but otros I've ídolos, made the decision. pero yo he hecho la decisión. Why? ¿Por qué? Because he went through the school Porque fue a la escuela of Christ. la escuela de Cristo. God molded him Cristo lo estaba moldeando according to his word. según su It's palabra. the only way Es de la única manera Joshua was able to make those decisions as a leader, que Josué pudo tomar esas decisiones como líder, because he consulted with the word. porque consultó la palabra. It says here in verse 13, Dice 1 de Juan 2:13, you have overcome the evil one, young men. han vencido al maligno los jóvenes. And it says in verse 14, Versículo 14, at the bottom, en la parte de abajo, I write to you, young men, os escribo a vosotros jóvenes, because you are strong, porque sois fuertes, and the word of God y la palabra de Dios abides in you, permanece en vosotros, and you have overcome the evil one. y habéis vencido al maligno. How are you strong? ¿Cómo es que eres fuerte? How do you overcome? ¿Cómo es que vence? How do you overcome the evil one? ¿Cómo es que se vence al maligno? The word of God. Por la palabra de Dios. Jesus Christ Jesucristo was the best example fue el mejor ejemplo in Matthew chapter 4. en Mateo capítulo 4. What did he say constantly to the enemy ¿Qué le dijo constantemente al enemigo when he was being tempted in the cuando wilderness? fue tentado en el desierto? For it is written, Porque está escrito. for it is written, Escrito está. depart from me, Satan. Apártate de mí, For it is Satanás. written. Escrito está. How much more should we take the example of our Savior? ¿Cómo más debemos tomar el ejemplo de nuestro When the Salvador? enemy fires his darts at Cuando us el enemigo le lanza sus dardos and we a él, come back
And we say, depart from me, Satan. Y batallamos diciendo, For it is "Apártate de written, mí". Está escrito. God is my strength. Dios es mi God is my fortaleza. salvation. Dios es mi salvación. God restores me. Dios me He will restaura. be a light when I'm in darkness. Esa es la luz que me God will restaura. redeem me. Dios me redimirá. God will vindicate me. Me habrá de vindicar. God will give me the victory. Dios me dará la victoria. The word of God. La palabra de Dios. How can we stand? ¿Cómo estar en pie? How can we go forward? ¿Cómo ir adelante? We need the word of God. Necesitamos la palabra de Dios. It says Joshua lived to 110 years. Josué vivió 110 años, Wow. I told my wife, full of life, lleno de vida. young man, did not depart from the tabernacle. No se apartó del tabernáculo. Let's go towards the end of this. Vamos al fin de esto. It says here in verse 13, En el versículo 13, I am writing to you fathers. se escribe a vosotros padres. So there's fathers in the church. Entonces hay padres en la iglesia. Not speaking naturally, No estamos hablando naturalmente, in the spiritual. estamos hablando espiritualmente. We need fathers. Necesitamos padres. The church, the ministry suffers because we have no fathers. A veces el ministerio sufre porque no tenemos padres. We need fathers who are established in Christ. Necesitamos padres que están establecidos en Cristo. We need fathers who say, like Paul in Philippians 3, Como 7 and dice 8, Pablo en Filipenses 3, 7 y 8. that I count all things as garbage Cuento todo como basura for the sake of knowing Jesus Christ por la supereminencia de conocer a and to Jesús be found in his y righteousness. ser encontrado en su justicia. That's a father in the church. Eso es un padre en la iglesia, A father who maintains himself, el que se mantiene a sí mismo, who is not taken away by every wind of doctrine. que no se mueve por todo viento de A doctrina. father that has a passion for the goal, for the Padre call of que Christ. tiene la pasión por la meta de Jesucristo. And we need Y to necesitamos pray y orar that God will lift up que fathers. Dios levante padres. Doesn't only apply to a man, Esto no solamente se aplica a un hombre, but a man or sister or brother. tiene una hermana o un hermano. Maturity. Madurez. God wants maturity. Dios quiere madurez. I thought about Paul, Yo pensé en Pablo, just like I thought about Peter as a little children. como pensé de Pedro como hijito, Joshua, I write to you young men. Josué como joven. I think about Paul. Yo pensé en For Pablo fathers. con relación a padre. A father is one who mentors, Un padre es un mentor who oversees, que supervisa, who disciples, que disipula, leads by example. que conduce, por ejemplo. They don't start off this way. Ellos no comienzan así. They were a little child in the church, Eran hijitos en la iglesia and they kept growing and growing in Christ, y comenzaron a crecer y a crecer en Cristo. and God calls them Y Dios los llama. spiritual fathers. Los llama Padre Espiritual. 1 Thessalonians chapter 2, Primera de Tesalonicenses, verse 7. capítulo 2, versículo 7. I love 1st and 2nd Thessalonians because of the way Paul demonstrates himself. Me gusta según Tesalonicenses la manera que Pablo se demuestra a sí mismo As a father to children. como padres a hijos. Verse 7. Versículo 7. 1 Thessalonians 2:7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. But we were gentle among you, Fuimos tiernos entre vosotros, like a nursing mother taking care of her children. como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. So being affectionately desirous of you, Tan grande es nuestro afecto por vosotros, we were ready to share with you not only the gospel of God, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, but also our own selves, sino también nuestras propias vidas, because you had become very dear to us. porque habéis llegado a ser muy queridos. Brothers, hermanos, Hermanos. brothers, do you want to know what a spiritual father is? ¿Usted quiere saber lo que es un padre espiritual? 1 Thessalonians Primera de Tesalonicenses 2, 2, 7 and 8. 7 y 8. He said, not only did we give you the gospel, No solamente le dimos el Evangelio, but we gave you our lives. le dimos vuestras vidas. Too many times, brother, we get much of this, Muchas veces tenemos mucho de esto. or
or curriculum, el currículum, an outline, un bosquejo, an article, un artículo, or gifts, o dones. but we don't get this from each other. No tenemos esto el uno para con el otro. The church, God calls for us to give ourselves to each other. Dios nos llama a darnos el uno para con el otro. You're my brother, you're my sister, Usted es mi hermano, usted es mi hermana. and we're called to serve one another. Y somos llamados a servirnos el uno para con el otro. First John 3:16 says Juan 3:16 dice that God so loved the world that he gave his son. que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. First John 3:16 says Primero de Juan 3:16 dice that you ought to lay your life down que for your hemos de brother. dar nuestra vida por el hermano. Don't look for your own interest. No buscar su propio interés, Look for the interest of the others. buscar por el interés del otro. May we become a church that disciples, Que seamos una iglesia que discipule, who mentors, que seamos mentores, not just see each other on Sunday. no solamente vernos en la iglesia los domingos. Verse 9, Versículo 9, 1 Thessalonians 1 Tesalonicenses chapter 2, 2:9. verse 9, it says, Dice, For you remember, brothers, our labor and toil. porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, We work night and day, cómo trabajamos de noche y de día, that we may not be burdened to any para of no you, ser gravosos de ninguno de vosotros. while we proclaim to you the gospel of God. Predicamos el evangelio de Dios. You are witnesses, and God also, Vosotros sois testigos y Dios también. how holy and righteous and blameless you la were. cual, de cuál santa, justa y irrepresible nos comportamos. Verse 11, Versículo 11. For you know how, like a father, Así que como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, we're his children, we exhorted each one of you and encouraged you, os exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros, and charged you y os encargábamos to walk in a manner worthy of God, que anduviereis como es digno de Dios, who calls you into the kingdom of his glory. que os llamó a su reino y gloria. That's what a father does. Eso es lo que hace su padre. To encourage you, Motivarte, to work day and night, to trabajar pray for you, día, noche y orar, to por disciple vosotros, you. discipularte. We don't do this because there's nothing else to do. No hacemos esto porque no hay nada más que This hacer. is not when Peter said, okay, let's go fishing. No, vamos a pescar. Brothers, there's nothing else. No hay nada más. The word of God is our life. La palabra de Dios es nuestra The vida. word of God is our work. La palabra de Dios es nuestra obra. And he calls us to work day and night, Y nos llama a trabajar día y noche to reach out para alcanzar and help y ayudar others that are in need. a otros que están en necesidad. Let's go to Hebrews chapter 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebrews 5:12. I'm going to read it quickly just for time. It says, we ask you, brothers, I'm sorry, I'm in the wrong spot. Hebrews 5:12. Hebreos 5:12. For though by this time you ought to be teachers, Porque debiendo ser ya maestros, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. después de tanto tiempo, tener necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. You need milk, not solid food. Y tener necesidad de leche y no de alimentos For sólidos. everyone who lives on milk is unskilled Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto in the word of en righteousness, la palabra de justicia, since he is a child. porque es niño. But solid food is for the mature, Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, for those who have their powers of discernment trained, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y to del mal. distinguish from good and evil. Let's tackle a couple of these things here. Vamos a ver una cuantas cosas aquí. Verse 12. Verso 12. You ought to be teachers. Debe de ser maestro. For how long have you examined your life, your Christian walk, Examine su vida como creyente. and you say, Y tú dices, what have I been doing? ¿qué es lo que yo he estado haciendo? What have I been doing with my walk? En mi andar.
There's a call that God has. Hay un llamado que Dios tiene. And it says you ought to be teachers. Y dice, debe ser maestro. So you're not called to stay as a child. No eres llamado a quedarte como un niño. That's just the beginning. Eso es solamente el comienzo. That's not the stop sign. Eso no es el letrero de que pare. That is to continue. Eso es para que continúe. He says in 1 John 5, Dice 1 de Juan 5. I write these things to you, children, Te escribo estas cosas that you may know para que sepas that you have eternal life, que tienes vida eterna. and that you may continue. Y para que continúe. You see it? Continue Para que continúe. to believe in the name of the Son of Para que God. continúe creyendo del Hijo de Dios. I've lamented Yo lamenté and I have been saddened y me he sentido triste when I've seen Christians cuando veo cristianos for years que por años and you see there's no growth. y ve que no hay There's crecimiento. no, as you look at the graph, there's no growth in the spiritual life. Cuando ve verdad el chart, verdad, de crecimiento, no se ve crecimiento. The word is not the problem. El problema no es la palabra. It's not God. No es Dios. He answers prayers. Él contesta la oración. He increases. He causes growth. Él aumenta el crecimiento. It's our willingness. Es nuestra voluntad. Are we willing, Estamos dispuestos, like Joshua, como Josué, to go forward, ir adelante. to put our hand to the plow, Poner la mano en el arado and to go forward? y ir adelante. So you ought to be teachers. Debe de ser maestro. You don't need milk. You need solid food. No necesita leche, sino comida sólida. If you're a child Si eres un in the faith, en la fe, then you need milk. tú necesitas You leche. desire it. Tú deseas leche. And God feeds you. Y Dios te alimenta. And you get rid of all the filth in your life. Y Dios elimina todo lo sucio de tu vida. Now the young man receives and grows Ahora el joven recibe y crece. and knows how to stand on the Y word. sabe cómo pararse en la palabra. And now the fathers, Y ahora los padres they grow in Christ, crecen en Cristo, in the school of Christ, en la escuela de Cristo. and they're able to mentor and disciple. Y pueden discipular a otros. 1 John chapter 2, let's go back really quickly. I want to close with this. Primera de Juan capítulo 2. Looking at verse 13 toward the bottom. Primera de Juan, He says, I write to you, children, because you know the Father. al final del versículo 3. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verse 14, I write to you, fathers, 14. Os escribo a vosotros, padres, because you know him porque habéis conocido who is from the beginning. al que es desde el principio. You commune with God. Tú estás en comunión con Dios. That's the characteristic of a father. Esa es la He característica communes padre, with God. que tiene comunión con Dios. He knows him. Lo conoce, He walks with him. camina con él. Verse 15. Versículo 15. Do not love the world. No améis al mundo. For the young people who are here, Jóvenes que están aquí, do not love the world. no améis al mundo. If anyone loves the world, Si alguno ama al mundo, the love of the Father is not in him. el amor del Padre no está en This él. world that Satan has designed, Este mundo que el diablo ha diseñado so we may be taken away in sin. para ser arrastrado por el If we pecado. love this world, Si amamos al mundo, we cannot grow. no podemos crecer. We do not have the love of God in our hearts. No tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. And it says, for all that is in the world, Porque dice, porque todo lo que está en el mundo, the desires of the flesh, los deseos de la the carne, desires of the los eyes, deseos de los pride ojos and possessions, y la vanagloria de la vida, is not from the Father but of the world. no viene del Padre sino del mundo. And the world is passing away Y el mundo pasa with its desires, y sus deseos, but whoever does the will of God pero el que hace la voluntad de Dios abides forever. permanece para Let siempre. us stand. Let us stand. Puesto de pies, hermanos. When I read this about not loving the world and the lust of the eyes, I thought of another character. Cuando leí eso de amar al mundo y demás, pensé en otro carácter. I thought of David Pensé en David. and how David stood back from the war David regresó de la guerra and he saw a woman y él vio una mujer and committed lust. y cometió And we adulterio. know the rest of the Y story. conocemos el resto de la historia. The biggest thing is, Lo más grande es, we know that David sabemos que David in Psalm 51, en el Salmo 51, as a child, como hijo, came broken and contrite before God. vino con un corazón quebrantado delante de Dios. And God forgave him.
y Dios lo perdonó. And then you hear David's growth. You see his growth. Y luego usted ve el crecimiento de David. In Psalm 119, En el Salmo 119, he says, él dice, I have hidden your word en mi corazón he in guardado my heart, tu palabra so I will not sin against you. para no pecar contra ti. And for all of you that know me, Y para aquellos que me conocen, you know I got one more scripture. usted sabe que tengo otra escritura. I have to read the scripture in Ephesians 4. Tengo que leer otra escritura, Efesios 4. I feel that if I don't, it makes the message incomplete for what God wants to do. Siento que sé. el mensaje está incompleto en lo que tiene que decir. Ephesians 4, chapter 4, verse 11. Efesios 4, versículo 11. Here's God's purpose for our growth. He aquí el propósito de Dios para nuestro crecimiento. Verse 11, and he gave the apostles and the prophets and evangelists, the pastors and teachers. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. Here's the purpose. Aquí hay el propósito. To equip the saints for the work of ministry, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del for the ministerio, building up of the body of Christ, para la edificación del cuerpo de Cristo. until we all, Hasta que todos, you see, this is not competition. esto no es competencia. Children, young men, Esto fathers, no es competencia entre hijitos, is so jóvenes, we all, para que todos, there's one purpose, one call, so we can all get there. para que todos lleguemos allá, It says, so we all para que todos attain to the unity of the faith llegamos a la unidad de la fe and the knowledge of the Son of y God, del conocimiento del Hijo de Dios, to mature manhood, a un varón perfecto, to the measure of the stature of the fullness of Christ, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, so that we may no longer be children, para que ya no seamos niños fluctuantes, tossed to and fro by the waves and carried by every wind of doctrine, llevados por doquier de todo viento de doctrina, by human cunning, por estratagema by de hombres craftiness que para engañar and deceitful schemes. emplean con astucia. Rather, speaking the truth in love, Siguiendo la verdad en amor, we grow up in every way into Him crezcamos en todo en aquel que es la who is cabeza, the head, into que es Christ, la cabeza, esto es Cristo, from whom the whole body, de quien todo el cuerpo, joined and held together bien consultado y by unido every joint entre sí, with which it is equipped, por todas las coyunturas, when each part is working que se properly, ayuda mutuamente, makes the body según la actividad propia, grow so that it builds itself in recibe love. su crecimiento para ir edificándose, Working together properly. creciendo propiamente. Let God, brothers, Dejemos que Dios, hermanos, create growth in our life pueda crear crecimiento en nuestras vidas as we come to the Word. al venir a la palabra. In order for us to apply this, Para poder aplicar esto, as children, we should desire the Word. como hijitos debemos de desear la palabra. As young men, we should be strong in the Word. Como jóvenes debemos ser fuertes en la palabra. And as fathers, we should be mentors. Y como padres hemos de ser mentores o discipuladores. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, we want to thank you. queremos darte las Your gracias. grace, your love, your mercy. Gracias, tu amor, tu misericordia. Thank you for the Word, Gracias por la palabra oh God, that works in us effectively que ha obrado efectivamente en as nosotros we receive it, a recibirla as we humble ourselves before it. y a nosotros humillarnos delante de Dios. Father, including myself, Padre, incluyéndome a mí, I pray for the church, oro por la iglesia, and I ask you to help us to grow que nos ayude a crecer in your Word, en tu palabra, to stay away from sin para apartarnos del pecado and not love the world, y no amar al mundo, but to do your will, sino hacer tu and by voluntad that, we should live forever. y de así vivir para siempre. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.